كتذكر عزة مثلا لا في à l'extérieur dans la rue. dis-moi les synagogues il y avait plusieurs synagogues مازال كتذكر سميات هاد لي سيناغوغ فين كان الوالد ديالك كيمشي بيان سور يصلي. با الله يرحمه ما كان كيفرس في السيناغوج جوج مرات في النهار، في الصباح وفي العشيه. كان جيتي غو ليزيتانيا، كانت فيها كلها سيناغوج. كان يافي اما بانيم، يافي beaucoup de synagogues. Et donc moi j'ai vécu dans cet environnement permanent. ملي كنت صغيره با كان كيديني مع الصلاه وكان كيمشي ديما. Ah oui, j'ai un très joli souvenir de Shabbat par exemple, parce que comme mes parents étaient très pratiquants, ما كاينش عروس ضو نهار السبت، ومي الله يرحمها كانت كتمشي للبالكون وكتسنى با يخرج من الصلاة وكان النهار لا لوميير بيسي دون لا ميزون، وملي كتشوفو جاي في الزنقه كتمشيو كتشعل الضوء. هذاك هو الوقت باش هذاك هو سي لا فان دو شابات. elle peut réallumer la lumière. داكور. وفي هذاك ملي كنتو كتقراو كتمشيو للمدرسه معاكم يهود، نتوما يهود مسلمين ونصارى كلشي كان عايش اونصومبل، ومن بعد درتي لي على ديك القضيه ديال ان كلكم نتوما يهوديات ولكن تزوجتوا بدي نون جويف. هذاك الوقت كانت شي حاجه جديده، نتوما يعني فحال اللي خرجتوا على العاده. كيفاش قلتي لي ان كانت شي حاجه فحال اللي شويه قويه بالنسبه للوالدين؟ كيفاش نتوما كيفاش تصرفتوا، كيفاش عاشوا الوالدين ديالكم؟ دابا في هذا الوقت ولات كدار ماشي مشكل، ولكن في الوقت ديالكم زعما نتوما درتوا شي حاجه جديده. ابسوليومون كانت حاجه جديده وحاجه واعره ليهم، حاجه واعره بزاف كاع ماشي غير ولكن اللي فحال قلت لك كان الاحترام ديال الاحترام. ils ont fini par respecter nos choix malgré leur souffrance. Voilà. Ils n'ont pas créé de rupture. Voilà. Parce qu'on n'aurait pas été capable d'assumer une rupture. داكور. من بعد انت مشيتي من كازا من المغرب مشيتي باش تقرا على برا، وخواتاتك حتى هما مشاو باش يقراو ولا حيت تزوجوا مشاو من المغرب؟ لا خواتاتي كاع ما مشاو للسكويله اللي الاولين بقاو هما في المغرب. كل وحده اش بغات، وحده جات لفرنسا باش pour s'émanciper، وحده جات باش تزوج، وحده جات باش تخيط، كل وحده علاش دونك كلهم مشاو لفرنسا. كل وحده كتحلم على باري في ذاك الوقت. وحده تزوجت ومشات كاع ولا مارتينيك ولا الجيري اي تو، وملي وصلوا هنا بداو كل وحده كتجر الاخرى. فوالا على داكشي. واحد الوقت كانوا كلهم في الدار البيضاء قريب كلهم، كيما خويا هو مشى لامريكا وبقيت انا غير بوحدي مع الوالده. ديك الساعه قالوا لك غادي صغيره، وانا انا صغيره واش غادي تبقاو دينا. ملي وصلنا لفرنسا باش نسلموا باش نقولوا بالسلامه للخواتات، قالوا لنا ما تمشيوش، غادي تجلسوا هنا حنا غادي نتكلفوا. هكا بقينا في فرنسا. دونك هكذا باش الوالدين ديالك حتى هما مشاو من المغرب تقريبا. واش من عام مشيتوا لفرنسا؟ 60 لي زاني 60. فوالا. وملي وصلتوا تما كيفاش كانت المعيشه ديالك في فرنسا مع خواتاتك؟ مشينا غير لوتيل، وملي الخواتات قالوا لا خصكم سيتي او موا دو ديسمبر، ملي قالوا غادي تجلسوا هنا، ديك الساعه انا بديت كنقلب على السكويله، الوالده بداو يقلبوا على الدار، وكيف كانوا هما تري براتيكون. كنا في واحد لو كارتي فوبور مونمارت اللي فيه الصلاة وفيه الكاشير وفيه داكشي. لقينا واحد بتيت ابارتمون وجلستوا تما سي انستالي. دونك من تما صافي. دونك مشيتوا من المغرب في واحد الوقت اللي كانوا كيمشيو فيه المغاربه اليهود كلهم تقريبا بداو كيخرجوا من المغرب. اذا انت شنو الراي ديالك في هذا الشيء ديال لي ديبار دي جويف دو ماروك؟ كومون تو بو ليكسبليكي؟ جا واحد الوقت في التاريخ ديال المغرب كل شيء اليهود بداو كيمشيو. D'abord, je crois que c'est difficile de parler du départ des Juifs du Maroc, parce qu'il n'y a pas un départ des Juifs du Maroc, il y a des départs des Juifs du Maroc, et je pense en tout cas que le départ des Juifs du Maroc, selon mon opinion et mon expérience, ce sont davantage des choix individuels que collectifs.
tu vois. Chacun a eu une raison personnelle de partir. Il n'y a pas eu un acte particulier ou un déclencheur particulier. Bon, bien sûr, il y a eu des déclencheurs larges, généraux, comme la création de l'État d'Israël ou le conflit israélo-palestinien, etc. Mais en même temps, c'était bon, il y a eu l'indépendance du Maroc, bien sûr, il y a eu l'arabisation du Maroc. Je pense que tout ça a joué en faveur d'un départ. Il y a ce qui se passe encore absolument aujourd'hui, le remembrement familial, c'est-à-dire il y en a un qui part et il fait venir l'autre. Moi, je veux dire, je connais des familles de Philippins à Paris, ils font exactement la même chose. Il y en a un qui vient à Paris, après il fait venir la sœur ou le beau-frère ou le cousin, et ça finit par créer une communauté. Et avec les Maghrébins aujourd'hui, c'est exactement pareil. Donc, je pense que le départ des Juifs du Maroc relève davantage de ces facteurs-là que d'une volonté forcée ou collective. هاد لي ديبار هادو ولا ليستوار دو تا فامي غادي نرجعوا لها دابا من خلال التطرق ديالنا للافلام ديالك. إيزا جانيني معروفه كمخرجه افلام وثائقيه حول المغرب، حول ثقافه المغرب، حول موسيقى المغرب. وإيزا جانيني هي معروفه نقولوا كاول مخرجه افلام وثائقيه في المغرب. هاد التاريخ ديال الاسره ديالك وهاد لي ديبار حكيتيه في الفيلم ديالك غوتور اولاد مومن. نبغي ندخل en parlant de votre filmographie ou ta filmographie parce qu'on est des amis, Isa. Je vais te tutoyer. Donc, retour à Oulad Moumen. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce film البدايات ديالك كمخرجة أفلام؟ كيفاش كانت البداية ديالك؟ عرفتي أنا دابا ملي كنشوف comment dire rétrospectivement فحال الا شي كل حاجه comment dire tout s'est enchaîné comme un collier tu vois كل شيء هادشي كله بدا واحد النهار ديال قلت لك خرجنا من المغرب en fait précisément décembre 59 d'accord donc de décembre 59 ما رجعت للمغرب حتى لمارس 73 ذاك الوقت تزوجت ودرت ولادي جوج بنت وولد. وواحد النهار مع راجلي اللي هو كان فرنسيس قلنا غادي نمشيو ندوزو واحد السيمانه نشوفوا المغرب فوالا histoire de passer une semaine de vacances. وديك الساعه ملي وصلنا لهنا في مراكش انا صافي حمقت. كنت مع راجلي واحد البنت صديقه ديالنا خليتهم مشيت للحمام مشي العربيه ديالي خرجت هكا enfin c'était un choc un véritable choc وعلاش كان داك الشوك كيما قلت بحال قلنا on avait le complexe de nos parents. وملي وصلت هنا لمراكش والزنقه ديال 73 كنشوف الوالده في الزنقه عاد فتنت باش ما كنت كنعرف والو على ليستوار دو مي بارون. وبديت من ديك الساعه كنت كنطلب امتى نرجع للمغرب. دونك شاك فوا لوكازيون ميتي دوني المكتوب تلاقيت مع سهيل بن بركات في هذا الفواياج هذاك 73 à Casablanca وانا قلت له جو في موكوبي دو تي فيلم. وبديت هكا تسبه لقيت سبه باش نرجع للمغرب والسبه هي لا ديستريبيسيون دي فيلم ماروكان. هكا بديت مع بن بركه مع نوني فرحاتي شويه بشويه عاد تلاقيت مع طيب الصديقي مع عبد الله الستوكي وكل نهار كنت كنتعلم شي حاجه على هاد لا كولتور ماروكان. بشقارة فاطمة ناس الغيوان توتا حتى النهار اللي قلت خصني نوري هادشي ماشي غير انا il faut montrer, il faut témoigner de ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que j'ai fait le premier film avec Fatima Bent Hussein Allah yarhamha العيطة après شقارة des luttes et des lices après الملحون après ولكن قبل هادشي درتي الحال
tu as produit le film على ناس الغيوان غير المغاربة كمخرجة. كلهم هذا تقريبا الفيلم الوحيد اللي كان على ناس الغيوان هو الحال هذيك وانت اللي درتي فوالا داكشي اللي درت من بعد 87 درتهم بحال برودكتريس منتجه ومخرجه. داكشي اللي درت قبل بحال بحال الافلام ديال سهيل وديال معنوني درتهم كوم ديستريبيوتريس توزيع فوالا. اي واحد النهار شفت ناس الغيوان باري وحمقت عليهم ديك الساعه قلت il faut absolument faire un film sur ناس الغيوان. وديك الساعه j'étais en train de distribuer le film de Bob Marley Exodus qui était un gros succès et j'ai dit à Manouni on va faire la même chose avec Nas El Rewan. Donc on est allé à Carthage où il donnait un grand concert en 80 et on a filmé le concert, mais Manouni m'a dit on va pas rester avec juste un concert filmé, il faut vraiment faire un travail sur eux. Alors j'ai suivi كل نهار ونهار jusqu'à ce qu'on a fait le film El Hal. Voilà, que après, comme tu sais, Scorsese a adoré. يحكي لي إيزا l'histoire avec Scorsese, Martin Scorsese, كيفاش il a découvert ce film ودار له la restauration الترميم ديالو. Alors, هذا الفيلم اللي كملناه في 81 وانا كنت كنمشي للفيستيفال دو كان ديك الساعه، ولكن ديك الساعه الفيستيفال دو كان ما كان on pouvait pas inscrire de documentaire. Alors انا هبلت ربح comme toujours. J'ai loué كريت واحد سينما à rue d'Antibes à Cannes. On a projeté le film وجاو الناس، جاو شي ناس ديال نيويورك du festival de New York, Suzanne Sontag الله يرحمها ريتشارد الله يرحمهم بجوج، وقالوا ce film on le veut pour le festival de New York. Donc le film مشى الفيستيفال de New York. Au festival de New York كان واحد فحال دار le premier cable TV, un programme que ça s'appelle Night Flight, et où il passait la musique, et il a passé mon film. Et à ce moment-là, Scorsese, en pleine nuit, il tombe sur le film qui passait en boucle, et il est tombé amoureux et du film et de la musique. Et il a tellement aimé ce film et cette musique que quelques années après, il est venu au Maroc. Il a rencontré Nas El Rewan, il a fait le film La dernière tentation du Christ. Et puis en 2007, il a fondé la World Cinema Foundation et il a choisi El Hal Trans pour lancer c'est comme ça qu'on l'a présenté à Cannes, c'est comme ça qu'on l'a présenté à Jamal Al-Fna avec Scorsese. Voilà. Magnifique. Quelle histoire. C'est une très belle histoire. Très belle histoire, oui. من بعد غوتو ولاد مومن كيحكي عاود القصه ديال العائله ديالك. درتي افلام اخرى، فيلم وثائقي مع شقاره ومع حي ملوك، يعني المسلم واليهودي اللي كيغنيو الاله. درتي انت tu as rendu hommage en fait à une cheikha qui est Fatma Bint al-Hussein. C'est la première fois qu'un film documentaire valorise en fait cheikha Fatma Bint al-Hussein. Comment c'était ta rencontre avec Fatma Bint al-Hussein et pourquoi tu as choisi de faire un film sur Fatma Bint al-Hussein? Alors, voilà, donc je produis le Hal, et après avoir produit le Hal, moi j'aimais beaucoup les chirettes. Pourquoi? Parce que, bon, comme j'étais petite fille, ملي كنت صغيرة ديما كان كيديني القرا، والقرا كل خميس كان لي شيخات با الخميس لا في لو ميركودي سوار كانت دير اون فيت العراضة بالشيخات وداكشي. بقات ليا ديك القناه ديال الشيخات. زعما هي دي سوفونير كي نو مارك. Oui, absolument, surtout c'est fort, très très fort. واحد النهار كنت هكا في السويره مع طيب صديقي، كنت خدمت مع ديك الساعه لواحد الفيستيفال الله يرحمهم بجوج، كان مولاي احمد العلوي c'était le ministre de la culture et il avait comme bras droit comme directeur طيب صديقي، تلاقاو بجوج. Alors qu'on va faire un festival à Essaouira parce que Tayeb est d'Essaouira. Oui. Et on a appelé, moi je lui ai donné le titre aussi, Moussika Awalan. Et Tayeb, il a invité plein de musiciens, des Syriens, des Français,
toute la musique marocaine, Tagadda, Nasser Raywan, Gil Gilala, enfin. Et moi, je présentais des films sur les murs de Essaouira. Et ça, c'était en 79, je crois. 70 là. Non, après 81 ou 82, je ne me rappelle pas. Oui, puisqu'on avait projeté, je crois, Trans, déjà. Et donc, il y avait Fatna Abdelhossein. Et j'ai tombé amoureuse d'elle, de sa troupe, etc. Et donc, après le Hal, j'ai dit, je vais produire un film sur une chira, etc. Et puis, j'ai commencé à travailler avec Moulay Tahiri, sur le scénario. Et après, ça n'a pas pu se faire. Alors, un matin, 86, je crois, comme ça, moi, je travaillais dans ma salle de projection à Paris et je perds cette salle, malheureusement. Et alors, ça m'a pris comme une idée. J'ai dit, je vais faire un documentaire sur Fatna Abdelhossein. Et donc, je ne connaissais rien comme réalisatrice, ni comme productrice, oui, mais là, c'était productrice télé, tandis que je venais de la production cinéma, ce qui n'était pas la même chose. Eh bien, voilà, puis de fil en aiguille, j'ai fait Fatna, après j'ai fait كيفاش كانت الخدمه ديالك مع فاطمه؟ كيفاش كانت العلاقه ديالك مع هاد الانسانه المراه؟ comment tu as travaillé avec elle? Est-ce que في le caractère ديالها, في le comportement ديالها, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué chez cette femme? Tu sais, je peux dire alhamdoulilah, vraiment alhamdoulilah, parce que là j'arrive de Varsovie, on m'a dit exactement ça, on m'a dit comment tu filmes de manière tellement transparente. On dirait que tu n'existes pas, tu mets les gens que tu filmes dans une totale confiance. Je ne sais pas, je n'ai pas planifié ça. C'est comme ça, c'est la qualité du rapport qui naît entre deux personnes ou trois personnes, etc. Et je crois que cette qualité, ce privilège, a fait que j'ai assoré un rapport formidable avec tous ceux que j'ai filmés, qui font qu'ils oublient la caméra autant qu'ils m'oublient moi. Non. Et peut-être que c'est ça qui donne cette... Et avec Fatna, c'était pareil. Avec Fatna, c'était une relation humaine, c'était pas une relation professionnelle. Dans tous tes films d'ailleurs, il y a cette relation humaine. Donc, voilà, il y a un truc, c'est pas un truc conçu, prémédité, intellectualisé, c'est un truc naturel, peut-être comme on est en train de parler, toi et moi maintenant, tu vois. Aussi donc, sur le film Shqara oui. Et Haïmlouk. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans le film? Moi, ce qui compte pour moi, c'est raconter en fait ta relation avec les gens que tu filmes. Ouais. Et ben voilà, moi d'ailleurs. Comment était le contact? كيفاش كان le contact, العلاقة بين شقارة وحايملوك? D'ailleurs, c'était la première fois qu'on filme. La première fois qu'ils ont joué ensemble. Voilà. Moi, j'étais une simple spectatrice. Ils ont joué ensemble dans une synagogue marocaine à Paris. C'était un rabbin qui avait décidé de les réunir, Isaac Lévy. Et donc, il a décidé de les réunir. C'est la première fois qu'ils se rencontraient, c'est la première fois qu'ils chantaient ensemble et c'était magique. Il y avait André Azoulay, il y avait les gens d'Identité Dialogue, puisque j'étais à Identité Dialogue à ce moment-là. Et donc, c'était magnifique et ça m'a donné l'idée après, bon, peu de temps après, peut-être 2 ans après ou 1 an après, il y a eu, à ce moment-là, Identité Dialogue a vraiment organisé un concert au Centre Rachi. Alors je me suis dit, c'est l'occasion de filmer ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu... Mais de manière générale, quand on me pose cette question-là, de savoir comment on est cette relation, c'est que dans l'ensemble, c'est la différence peut-être entre un reporter professionnel et un documentaire comme j'ai pu en faire, c'est que ça passe d'abord par la relation humaine. C'est-à-dire, pratiquement, je n'ai filmé que des gens avec qui j'avais eu des rapports préalables. Que ce soit Shqara, que ce soit Fatna, que ce soit... Je les ai connus à titre personnel. Et c'est après que je suis venue avec mon projet de film.